हेलो एवरीवन वेलकम टू एएस क्लासेस ओडिया पिलामाने आज आम ए भिडियो भौतिक विज्ञान 25टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करिवो ठीक अछि ए क्वेश्चन तमरो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम रो क्वेश्चन ठीक अछि। फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए जो रासायनिक प्रतिक्रिया देछि यह क्यों प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया संश्लेषण प्रक्रिया ना विस्थापन प्रक्रिया ना अवक्षेपण प्रक्रिया ना जारण विजारण प्रतिक्रिया क्यों प्रकार प्रतिक्रिया एटा है ऑप्शन नंबर सी अवक्षेपण प्रतिक्रिया ठीक अछि। ए जो रासायनिक प्रतिक्रिया देछि यह क्यों प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया एटा होछि अवक्षेपण प्रतिक्रिया ठीक अछि। तापर 2 नंबर देखिबा निम्नलिखित क्यों प्रक्रिया प्रतिक्रियाटी तापशोषी अटे एमानक मध्यरु क्यों प्रक्रियाटी तापशोषी अटे एटा है ऑप्शन नंबर सी मार्बल रो तापीय विघटन ठीक अछि। 3 नंबर देखिबा निम्नलिखित लवण गुड़िक मध्यरु क्योंटी अम्लीय ए जो लवण गुड़िक देछि एमानक मध्यरु क्योंटी अम्लीय कोनटे हेबो एटा ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट ठीक अछि। 4 नंबर सोडियम सल्फेट रो जलीय द्रवण रो पीएच केते एटा हेबो 7 ठीक अछि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सोडियम सल्फेट रो जलीय द्रवण रो पीएच होछि 7। 5 नंबर धातु गुड़िकर प्रतिक्रियाशीलता क्रम अनुसार क्योंटी ठीक प्रतिक्रियाशीलता क्रम अनुसार क्योंटी ठीक होछि एटा हेबो ऑप्शन नंबर डी एयू सीयू एमजी तापर एनए ठीक अछि। 6 नंबर निम्न ऑक्साइड गुड़िक मध्यरु क्योंटी एम्फोरेटिक ए जो ऑक्साइड गुड़िक देछि एमानक मध्यरु क्योंटी एम्फोरेटिक कोनटा हेबो एटा हेबो ऑप्शन नंबर सी Al2O3 ठीक अछि। 7 नंबर क्योंटी रे कार्बन परमाणु गुड़िक मध्यरु सड़क श्रृंखल शाखायुक्त श्रृंखल और चक्रीय श्रृंखल संभवपर क्योंटी रे हेबो एटा हेबो ऑप्शन नंबर सी C6H12 ठीक अछि एटी रे संभव हे परिबो। 8 नंबर पिला माने तमरो क्वेश्चन टिके टाइपिंग मिस्टेक अछि एटा हेबो कोन हेबो एथिरे एटा हेबो तापर एमिति हेबो हला यह कोन सूचाए यह कीटोन को सूचाए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9 नंबर भारत रे साधारण भावे व्यवहृत सुना अलंकार गुड़िक क्योंथिरे तयारी होताय क्योंथिरे अमालगम रे ना शुद्ध धातु रे ना उपधातु रे ना मिश्र धातु रे क्योंथिरे तयारी होते मिश्र धातु रे ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तापर 10 नंबर देखिबा आधुनिक पर्याय सारणी रो ग्रुप गुड़िक रे उपरु तळको गले मौलिक गुड़िकर योग्यतारे की परिवर्तन परिलक्षित होइथाय बढ़ी बढ़ी चले ना कमी चले ना समान रहे ना कोनोसी निर्दिष्ट क्रम न थाए ते कोन होय समान रहे ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्यों धातु अति लघु नाइट्रिक अम्ल सह प्रतिक्रिया करी हाइड्रोजन गैस निर्गत करिथाय क्यों धातु Zn ना Mg ना Ca ना Cu एटा है ऑप्शन नंबर बी Mg ठीक अछि Mg धातु अति लघु नाइट्रिक अम्ल सह प्रतिक्रिया करी हाइड्रोजन गैस निर्गत करिथाय ठीक अछि। 12 नंबर देखिबा निम्नलिखित क्यों धातु पिंड पई रोस्टिंग प्रणाली अवलंबन करा जाय क्यों धातु पिंड पई एटा हेबो तमरो ऑप्शन नंबर डी Al2O3 और 2H2O ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्योंटी ठीक एमानक मध्यरु क्योंटी ठीक बोलिछि कोनटा हेबो अवतल दर्पण रे प्रतिबिंब सर्वदा आभासी और सलख होय ना एटा भूल हेबो अवतल दर्पण रे प्रतिबिंब सर्वदा वास्तव एवं सलख होय हां एटा हे परबो उत्तल दर्पण रे प्रतिबिंब सर्वदा वास्तव और सलख होय ना उत्तल दर्पण रे प्रतिबिंब सर्वदा आभासी और सलख होय ना एटा हेबो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक अछि अवतल दर्पण रे प्रतिबिंब सर्वदा वास्तव और सलख होइताय ठीक अछि। 14 नंबर
ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ପାୱାର କେତେ ହେବ? ଯଦି ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ତାର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ତାହେଲେ ତାର ପାୱାର କେତେ ହେବ? ଏଟା ହେବ କ'ଣ +5 ପଏଣ୍ଟ ଓ ଡାଏପ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଅଂଶ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଅଂଶ? ପୋଲ ନା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ନା ଦ୍ୱାରକ ନା ଫୋକସ୍? କ'ଣଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପୋଲ। ପୋଲ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। 16 ନମ୍ବର, ପରିପଥରେ 1 ଆମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ 1 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରହିଲେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ? କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ? ଏଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 6.25 ଇଣ୍ଟୁ 6.25 ଇଣ୍ଟୁ 10⁻18। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 17 ନମ୍ବର, ଏକ ପରିବାହୀରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ କୁଲମ୍ବ ଚାର୍ଜ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ 2 ଆମ୍ପିୟର ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ସେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ। ଏକ ପରିବାହୀରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ କୁଲମ୍ବ ଚାର୍ଜ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାର ପରିମାଣ 2 ଆମ୍ପିୟର ହେବ? କ'ଣଟା ହେବ? 1 ହେବ ନା 4 ହେବ ନା 60 ହେବ ନା 240 ହେବ? এটা ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 240। ଠିକ୍ ଅଛି, 240 କୁଲମ୍ବ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଗୃହ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ହିଟର କଏଲକୁ ସମାନ 2 ଭାଗରେ କାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡକୁ ସେହିଠାରେ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ? ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ନା ଅଧା ହେଇଯିବ ନା 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ ନା 4 ଗୁଣ ହେବ? କ'ଣଟା ହେବ? ତାର 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 19 ନମ୍ବର, ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକକ କେଉଁଟି? ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକକ ହେବ କ'ଣ? ଓମ୍ ମିଟର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଖାଲି ଓମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଓମ୍ ମିଟର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 20 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଫାରାଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। 21 ନମ୍ବର, ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ କେଉଁ ଏକକରେ ମପାଯାଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ଏକକ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ? କିଲୋୱାଟ୍ ନା କିଲୋୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା ନା ୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା ନା ଜୁଲ୍ ଘଣ୍ଟା? କ'ଣଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କିଲୋୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କିଲୋୱାଟ୍ ଘଣ୍ଟା ଏକକରେ ମପାଯାଇଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ତାରାମାନେ ଦପଦପ ହେବା ଆଲୋକର କେଉଁ ପରିଘଟଣା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ତାରାମାନେ ଯେଉଁ ଦପଦପ କରନ୍ତି ତାହା ଆଲୋକର କେଉଁ ପରିଘଟଣା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରତିସରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଏଟା ହେବ ପ୍ରତିସରଣ। 23 ନମ୍ବର, ଧୂଆଁପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଗତିପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘରରେ ମନେ କରାଯାଉ ଧୂଆଁପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଗତିପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟିଣ୍ଡଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତରକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ? କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାନ୍ତରକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ? ଏଟା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି WQ। ଠିକ୍ ଅଛି, 25 ନମ୍ବର, 100 ୱାଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 4ଟି ବଲ୍ବ ଦୈନିକ 5 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଜଳିଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୋଟ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ବିହୂତ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା କେତେ ହେବ? ଏଟା ବାହାର କଲେ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 60। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସୂତ୍ର ଅଛି, ସେ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିସାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଆଉ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।